Selamat Natal saudara. Merry Christmas, everyone. Iya, hari ini agak unik, dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. So today is a bit different. Today we're gonna translate from Bahasa to English. Kemudian waktu saya dikasih tahu bahwa translatornya adalah Claudia, And then when people told me that the translator is gonna be Claudia, saya siapkan sepatu yang ada hak tingginya I prepare a shoe with a heel. supaya at least So sama. at least we're balanced, yeah. We're at the Okay. same height. Sudah siap dengarkan firman Tuhan hari ini? Are you ready to hear the word of God today? Yes. Mari buka Alkitab kita. Let's open our Bible. Saudara, kayaknya saya perlu kasih tahu juga. I think I need to tell you. Biasanya default cara berpikir saya adalah bahasa Inggris. Normally I think in English. Jadi saya kasih tahu sama Claudia, So I saya told Claudia. saya akan baca skripnya supaya saya tidak ambil line-nya dia. So I'm just gonna read the script. So I'm not gonna take her job. Oke. Mari buka Alkitab kita dari Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 7. So we're gonna open our Bible from Joshua 4, verse 1 until 7. Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 7. The memorial stones. And it came to pass when all the people had completely crossed over the Jordan, that the Lord spoke to Joshua, saying, Take for yourselves 12 men from the people, 1 man from every tribe, and command them, saying, Take for yourselves 12 stones from here, out of the midst of Jordan, from the place where the priest's feet stood firm. You shall carry them over with you and leave them in the lodging place where you lodge tonight. Then Joshua called the 12 men whom he had appointed from the children of Israel, 1 man from every tribe. And Joshua said to them, Cross over before the ark of the Lord your God into the midst of the Jordan, and each one of you take up a stone on his shoulder, according to the number of the tribes of the children of Israel, that this may be a sign among you when your children ask in time to come, saying, What do these stones mean to you? Then you shall answer them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord, when it crossed over the Jordan. The waters of the Jordan were cut off, and these stones shall be for a memorial to the children of Israel forever. Thank you. Mari kita berdoa. Let's pray. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Lord, we thank you for today, Kami boleh merayakan Natal bersama-sama. that we can celebrate Christmas together. Aku berdoa Tuhan Kau bicara kepada umat-Mu, I pray that you speak to your people, bicara kepada masing-masing pribadi Tuhan, speak to each and every one of them, sehingga kami boleh dikuatkan. so we may be strengthened. Di hari Natal ini kami boleh menerima pengharapan yang baru. On Christmas Day, we can receive a new hope Di dalam nama in Yesus. Jesus' name. Amin. Amen. Amin. Mungkin Anda bertanya ya, Maybe you ask, kok firmannya bukan cerita Natal? how come the sermon is not about Christmas story? Biasanya kalau firman di hari Natal kita akan baca cerita Natal. Normally, if the sermon on Christmas, we gonna read about the story of Christmas. Kayak tadi malam Pastor Don cerita tentang orang Majus. Like last night, Pastor Don was talking about the people from Mejai. Magi. Iya. Hari ini kita malah bicara tentang Yosua dari Perjanjian Lama. Today we're gonna talk about Joshua from the Old Testament. Saudara, waktu saya siapkan khotbah hari ini, So when I prepared the sermon for today, pertanyaan yang pertama saya tanya adalah, the first question that I asked is, apa sih artinya Natal? what is the meaning of Christmas? Mungkin saya akan tanyakan hal yang sama kepada Anda. Apa arti Natal? I'm gonna ask the same thing to you. What is the meaning of Christmas to you? Saya juga udah tanya kepada beberapa orang. I already asked to a few people, Jawaban paling umum yang saya dapat adalah and the most common answer that I receive hari peringatan lahirnya Yesus. is Jesus' birthday, Hari peringatan. a day to remember. Saudara, spiritual orang Kristen, keimanan kita sebagai seorang orang Kristen, Our spirituality as a Christian dibangun dari kata ini, peringatan. is built from this word, which is memorial. Jadi hari ini saya mau bicara tentang sebuah hari untuk peringatan. So today, I want to talk about a day to remember.
Kita sebagai orang percaya banyak melakukan ritual-ritual peringatan. As a believer, we do a lot of ritual of memorial. Natal, Paskah, kemudian perjamuan, itu ritual-ritual peringatan. Christmas, Easter, communion, and a lot of other rituals. Untuk kita orang percaya, peringatan itu penting untuk menguatkan kita. For us as a believer, this kind of memorial is very important to strengthen us. Kemudian dari cerita ini kita juga melihat bangsa Israel menyeberang sebuah sungai. And then from the story, we also see how Israelites crossed over a river. Dan saya rasa cocok juga karena kita ada di minggu terakhir tahun 2022. And I think it's it's just exactly what we experienced today. We are at the last week of 2022. Dan sebentar lagi kita akan menyeberang ke tahun 2023. And we're going to cross over to 2023. Jadi hal pertama yang saya mau tanyakan buat Anda, So the first thing that I want to ask you is, untuk kita semua, for all of us, apa yang Anda ingat dari tahun 2022? what is it that you remember from this year? Ada yang boleh teriak satu hal yang dia ingat tentang dari tahun 2022? Can someone shout one thing that they remember about this year? Opening. Oh, opening. Membuka ya. Itu salah satu yang ini juga, yang besar. Jadi tahun ini dinyatakan sebagai berakhirnya pandemi. Oh, one of the biggest thing that also happened this year is Yeah. pandemic. They declare the end of pandemic. Iya. Ada lagi? Is there Ada yang anything ingat? else? Ada yang ingat ini enggak? Ada sebuah tren There's a trend yang namanya Citayam Fashion Week. that's called Chitayam Fashion Week. Does anyone remember this? Siapa yang ikutan foto-foto? Is there anyone here taking photo in Chitayam? Ada? Nggak ada? No, okay. Oke. Nobody. Ada yang inget ini nggak? Akhirnya 3 Spider-Man ada di satu film. Do you remember that finally 3 Spider-Man in one movie? Spider-Man fans, Spider-Man fans, raise Okay. your hand. banyak sekali hal yang terjadi di tahun 2022. A lot of things happened this year. Yang paling baru, And the recent one is Argentina menjadi juara Piala Dunia. Argentina won the World Cup Championship. Itu yang paling gede kayaknya. Yeah. Kemudian di tahun ini Indonesia menjadi sorotan dunia And this year Indonesia is at the global spotlight karena ada event-event global. because there's a lot of global events. Ada MotoGP di Mandalika, kemudian ada KTT G20 di Bali. MotoGP in Mandalika, Lombok, and also G20 here in Bali. Untuk saya pribadi yang paling jelas teringat untuk saya, What I vividly remember personally, sepanjang tahun 2022, all throughout 2022, istri saya hamil. my wife was pregnant. Kemudian kami dikaruniai seorang putra. And we were graced with our firstborn. Ada banyak hal yang bisa kita ingat dari 2022. A lot of things that we can remember from this year. Ada yang baik, ada yang buruk. Good things, bad things. Mungkin dari beberapa dari Anda ada yang bilang tahun ini biasa aja. Maybe some of you would say, this year is just, okay. Bahkan ada yang mungkin bilang gak ada yang baik untuk diingat dari tahun ini. Maybe even some of you would say, nothing good to remember about this year. Tapi tahukah Anda bahwa Anda bisa memilih apa yang Anda ingat? But do you know that you can choose what to remember? Waktu Pastor Don khotbah kemarin dengan ring tinju itu, When Pastor Don have a sermon last week, dia bilang kita bisa memilih fokus kepada hal-hal yang mendatangkan sukacita. he said we can choose to focus on the things that bring us joy. Anda bisa aja memilih fokus Anda kepada ingatan-ingatan yang buruk. You can choose your focus by focusing on the bad things. Tapi saya mau ingatkan, But I want to remind you, ingatan yang Anda pilih akan menentukan sikap Anda menyeberang ke tahun depan. the memory that you choose will determine your attitude crossing over to next year. Saya mau kasih tahu Anda bahwa ingatan Anda tentang tahun ini akan menjadi salah satu sumber kekuatan Anda di tahun depan. And I want to tell you that your memory about this year will become one of the source of your strength for next year. Jadi mungkin saya ganti pertanyaannya. So maybe I change the question. Apa yang harusnya Anda ingat di tahun 2022? What is it that you're supposed to remember from this year? Saya akan baca dari Yosua pasal 4
lanjutan dari perikop kita. I will read it from the Joshua 4. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia. Di screen tolong ditampilkan bahasa Inggrisnya aja. If you cannot speak Bahasa, you can look at the screen. Ayat 21 dikatakan, dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Ayat 23, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang, seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Ayat 24, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Hal yang pertama yang harus kita ingat dari tahun ini, The first thing that we need to remember from this year, ingatlah bahwa Anda punya Tuhan. remember that you have God. Ya, mari kita ingat bahwa ada Tuhan dalam hidup kita yang menuntun hidup kita. Let us remember that there is God in our life that is guiding our life. Di luar sana banyak orang-orang yang nggak punya Tuhan, sehingga hidupnya nggak punya arahan. There are many people outside who doesn't have God and they have no purpose in life. Banyak orang yang nggak punya Tuhan, sehingga hidupnya nggak punya harapan. A lot of people who doesn't have God, so they don't have any hope. Tapi Allah kita Allah yang berkuasa memberikan pengharapan. But our God is a powerful God who can bring us hope. Nama Tuhan yang kita sering dengar di hari Natal ini The name of God that we normally hear on Christmas Day adalah Immanuel, is Emmanuel. Allah beserta kita. God is with us. Ingatlah bahwa Allah turun ke dunia untuk bersama dengan kita. Remember that God came to the world just to be with us. Mari kita mengingat juga bahwa Allah Roh Kudus itu ada di dalam kita Let us also remember that we have Holy Spirit live within us untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan kita. to guide and to direct our life. Jadi hal pertama yang saya mau ajak Anda untuk ingat dari tahun ini, So the first thing that I want you to remember from this year, ingatlah Anda punya Tuhan. remember that you have God. Amin, saudara. Amen. Hal kedua yang saya mau Anda ingat dari tahun ini, The second thing that I want you to remember from this year, ingatlah kuat tangan Tuhan. remember the powerful hand of God. Saudara, saya pernah berencana bikin tato, I once had a plan to make a tattoo, tapi ada dua hal. but there are two things. Saya takut jarum, I'm afraid of needle, dan saya keburu diangkat jadi pastor. and they already appointed me as a pastor. Jadi nggak jadi. So I cancel my plan. Tatonya untuk mengingatkan saya bahwa pencapaian hidup saya bukan hasil pekerjaan tangan saya. The tattoo is there to remind me that all the achievement of my life, it's not because of my work or my strength. Ya, tatonya nggak ada ya, ini cuma ide aja tadi. I don't have a tattoo, okay? It's just an idea. Untuk mengingatkan saya bahwa kuat tangan Tuhanlah yang memampukan saya dan kita semua untuk membawa penghidupan. Just to remind me that the powerful hand of God is there to help us make a living. Jadi tadinya kalau saya punya tato itu, So initially, if I have that tattoo, saya mau bikin tatonya di tangan. I want to make it on my hand. Ya, jadi setiap kali saya lihat tatonya, So every time I look at the tattoo, saya mengingatkan diri saya bahwa tangan ini, bukan tangan ini yang membawa penghidupan. I remind myself that this is not the hand that help me to make a living. Tapi ada tangan yang lebih luar biasa yang membawa penghidupan But dalam there hidup is a saya. more powerful hand that brings me life. Amin. Tapi saya nggak jadi bikin tatonya, jadi nggak ada. But I cancel the plan, so I have no tattoo. Mungkin itu sebabnya beberapa dari kita sering kecewa. Maybe that's one of the reasons why some of us get disappointed Pada saat kita kehilangan sesuatu, when we lose something, karena kita berpikir kita sudah bekerja keras because we think we work so hard on this untuk mendapatkan hal-hal itu. to get those things. Pada saat itu hilang, When it's gone, kita merasa usaha kita sia-sia. we feel like all that we've done has wasted. Tapi kalau kita ingat But if we remember bahwa segala sesuatu yang kita punya pemberian Tuhan, that everything that we have comes from the Lord, pada saat kita kehilangan, when we lose something, kita bisa rela. we can be just like surrender. Ya.
Amin Tuhan, saudara. Amen. Hal kedua, ingatlah kuat tangan Tuhan. The second thing is remember the powerful hand of God. Hal terakhir yang saya mau Anda ingat dari tahun ini, The last thing that I want you to remember from this year, ingatlah untuk takut akan Tuhan. remember to fear the Lord. Takut yang saya maksud di sini adalah seperti sikapnya Musa waktu memimpin bangsa Israel. The fear that I mean in here is like Moses' attitude when he lead the Israelites go outside of Egypt. Musa dan bangsa Israel nggak akan beranjak kemana-mana Moses and the Israelites won't go anywhere kalau tanpa penyertaan Tuhan di dalamnya. without God's presence in it. Mereka kan nggak akan maju melangkah, mereka nggak akan menyeberang They will not cross over kalau Tuhan nggak bersama-sama dengan mereka. if God is not with them. Mereka takut They're afraid. kalau berjalan sendiri, If they walk alone, nggak ada Tuhan di dalamnya, there's no God in it, mereka nggak akan kemana-mana. they will not go anywhere. Jadi ingatlah untuk takut akan Tuhan. So remember to fear the Lord. Untuk menutup, bagaimana kita mengingat Tuhan? So as a closing, how do we remember God? Seperti bangsa Israel membangun batu-batu peringatan, Just like the Israelites built a memorial stone, saya mau mengajak Anda untuk membangun batu peringatan I want to ask you to build a memorial stone di dalam kehidupan in kita, our lives, di dalam rumah in kita, our home, di dalam keluarga in kita. our family. Buatlah batu peringatan untuk Anda sendiri, Make a memorial stone for yourself untuk mengingatkan Anda dan keluarga Anda tentang penyertaan Tuhan. to remind you and your family about God's presence. Mungkin kalau boleh saya kasih contoh, If I can give you an example, bikin aja album foto tahunan, just make a yearly photo album. kayak mading gitu. Yeah, like a photo collage. Tentang momen-momen di mana ada penyertaan Tuhan di dalamnya. About the moments that you've experienced God's presence with you. Minggu lalu adalah meeting terakhir kita di staff di gereja ini. Last week was our last meeting with the staff of this church. Kita ambil foto bersama, We took a photo together, kemudian saya post dengan hashtag We Survive. and I posted with the hashtag We Survive. Karena saya percaya kita nggak membunuh satu dengan yang lain karena penyertaan tangan Tuhan. Because I do believe we don't kill each other because there's a God's presence with us. Amin. Jadi ya, bikin sesuatu. Mungkin di tempat kerja Anda, So make something, maybe at your workplace. selain sertifikat-sertifikat pencapaian yang dibingkai, Other than your certificate of achievements, bingkailah sebuah foto yang bermakna di tahun ini. why don't you frame a meaningful photo? Untuk ingetin Anda dan staf-staf Anda Just to remind you and your staffs bahwa penyertaan Tuhan ada tahun ini. that God's presence is here this year. Atau dalam keluarga Anda, Or in your family, boleh membangun doa tahunan rutin. you can build a yearly prayer together Bersama keluarga atau partner, with a family or a partner, atau di kantor mungkin sama seluruh jajaran staf. or even with all the staff Doa. in the office. Doa bersama itu penting. Praying together is very important. Intinya apapun yang bisa mengingatkan Anda tentang penyertaan Tuhan tahun ini. The point is whatever that can remind you of God's presence this year. Berapa dari Anda yang siap untuk membangun batu memorial? How many of you is ready to build a memorial stone? Ya. Yang kedua, peringatan untuk orang lain. The second one is a memorial for others. Saya percaya karya Tuhan dalam hidup Anda itu bisa menjadi batu peringatan untuk orang lain. I do believe that God's work in your life can become a memorial stone and blessing for others. Saya percaya batu yang kita bangun I believe that the memorial stone that we built melalui kesaksian kita akan memberkati orang lain. through our testimony will bless others. Jadi pada saat ibadah ini selesai, So when we finish the service, ada 2 box di belakang dengan kartu warna hijau seperti ini. there are 2 boxes at the back with the green card like this. Ya, ini adalah kartu testimoni atau kartu kesaksian. This is a testimonial card. Silakan Anda boleh tulis, You can write down kemudian masukin ke offering box-nya. and put in the offering box. Saya akan kasih pekerjaan sedikit untuk teman-teman media. And I'm going to give a little work for our media team. Nanti di Instagram kita akan bikin highlights namanya. In our Instagram, we're going to make a highlight Yang isinya adalah testimoni Anda semua. that is filled with our testimonies Yang sama-sama kita bisa baca that we can read together untuk bisa membangun satu dengan yang lain. so it can build Untuk- us up for next year. Untuk bisa mengingatkan kita tentang penyertaan Tuhan. To remind us about God's presence. Jadi nanti bisa diisi. So you can fill it
later. Atau ada QR code yang bisa Anda scan. Or there's also a QR code that you can scan. Jadi nanti Anda bisa nulisnya di HP gitu ya. So you can write it down from your handphone. Oke. Saudara siap bangun batu peringatan? Are you ready to build a memorial stone? Saudara siap nyebrang ke tahun Are you ready 2023? crossing over to next year, 2023? Oke. Saya akan kasih contoh supaya nanti Anda bisa mengisi. Yes, I'm going to give you an example so you know how to fill it. Oke, ini batu peringatan saya. So this is my memorial stone. Ini anak pertama saya. This is my firstborn. Nama dari anak pertama saya adalah Jordan Bratan. His name is Jordan Bratan. Jordan Jordan diambil dari nama sebuah sungai, is taken from the name of the river, tempat di mana air menjadi saksi. a place where water becomes a witness. Bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. The Israelites cross over on the dry land Dengan hadirat Tuhan ada di tengah-tengahnya, with the presence of God in the middle of them menuju tanah yang dijanjikan Tuhan buat mereka. towards the promised land. Nama tengahnya Bratan. His middle name is Bratan. Di Danau Bratan ini yang terjadi. And this is what happened in the lake of Bratan. Diambil dari nama sebuah danau, Bratan is the name of a lake, tempat di mana air menjadi saksi. a place where water become a witness. Victa dan Daundra menyeberang ke arah komitmen hubungan yang teguh, Victor and God have a committed relationship di mana janji dan hadirat Tuhan akan menjadi pengikat antara keduanya. where the promise and the presence of God will bind the two of them. Jadi dalam kartu saya tulis gini, So in my card I write down like this. Jordan Bratan, Jordan Bratan, nama putra pertama kami, the name of our firstborn, adalah bukti kuat tangan Tuhan is the proof of the powerful hand of God yang mampu menjadikan hal yang mustahil that is able to turn the impossible menjadi mungkin. Saya undang Anda bangkit berdiri. So I want to invite you to stand up. Salah satu hal yang Anda bisa lakukan untuk membangun batu peringatan One of the things that you can do to build a memorial stone adalah mengangkat pujian dan penyembahan kepada Tuhan. is to raise a praise and worship towards God. Saya mau bacakan satu lirik lagu bahasa Indonesia I want to read this lyrics from the song, dan mungkin kita akan nyanyikan lagunya bersama dengan and worship maybe team. we're gonna sing it together with the worship team. Dalam sebuah lagu ditulis begini, In this song, it was written. ya kayaknya nggak perlu ditranslate, you don't have to translate, oke. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, hanya kau ku percaya. Kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Saya mau ajak worship team untuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini, kalau boleh.